proche de vous. Mute sa voice. Mute sa voice. Ça fait 8 maisons. Moi, je suis blessé grave. Ah. Tuponesha ako kama isai bari tuviole mubaya mtu angalilie kwa tunakufa baba tunakufa. Mute sa voice. Matena bule buishi bwenye beko nafanya je beko napatia ni mpaka ba police jo beko na masashi na mateni bantu beko naonekana paka na mateni baba. Sasa tutafanya je? Bisha tunaponeaka ni bale banini ba police. Jo bale beko nafanya, beko napita huku na huku tunaona mkuladia bushingisha. Hapa atulale na batoto atulale. Tena pita ntuka muhii avunia mama Sifa. Jipi mwengu na kuyaka safe 2 fois iko nakuwa inashimama hapa. Sasa Porsche tuliona sele jipi pengine ni paka vile jipi isha kushimama kumbi njo ya babandi. Mercredi kwa vendredi passé. Jipi inakuwa inashimama hapa ilikuwa 21 inaanza kunani kuhakisha maklinyonta inajime na wakisha tina vile barenda kufua magafi hapa. Jana tulale kule kwetu kule. Turikatisha mpori tunaenda kulala mpori na batoto babandi bari tuingiriria na batoto. Tunaenda kulala mpori na babebe na bazebo te pori na pita ipori unono. Jipi ya babandira wakufucha maka paka mpori kama banakuwa baningiriria banenda kutokela motoruti. Antuka tulale hatuna na sekirite. Pakuse tuite intervention iko nakuya 5h. Babandi banakuwa vers 23h 1h du matin. Bakifua magafi yabo muneta sekirite. Jo sasa na kutokela makatire haiku yake. Antuka tunateso hapa tu kwa tuyalala. Tunalala tu ni mpori tunacha manyumba washi njo kukimbia insécurité. Une situation déplorable dans les quartiers. Ça fait déjà au moins 7 semaines. On a été agressé par des bandits. Il y a au moins, au jour d'aujourd'hui, nous comptabilisons au moins 16 maisons. Alors, notre inquiétude est telle qu'il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui sont fumeurs de chanvre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des bistrots. Alors, l'État n'a fourni aucun effort pour pouvoir coffrer ces maisons ou fermer ces maisons. Alors, nous nous trouvons dans une insécurité totale. On est en train de violer, on est en train de piller, on est en train de casser les maisons. Alors on ne comprend plus rien. Alors nous sommes décidés ensemble, toute la communauté et les frères et voisins, de nous prendre en charge. L'État doit prendre des dispositions bien avant qu'il n'y ait mort d'homme. Le jour qu'il y aura mort d'homme, ça sera encore plus pire. Parce que déjà nous, dès aujourd'hui, nous nous prenons en charge. Quiconque entrera dans notre quartier au-delà de 22 h sera poursuivi s'il n'y a pas de justificatif valable. Alors c'est pour cela que nous avons fait appel à vous, la presse. Vous allez répandre les nouvelles pour que l'État puisse suivre ces problèmes de près. Monsieur le gouverneur Kaboula, il est là, c'est son cheval de bataille. Il doit mettre fin à cette situation. On en a marre. Où irions-nous? Nous sommes dans cette brousse, dans cette forêt. Nous avons quitté Lido, nous avons quitté Kalubwe, nous avons quitté Kamalondo, Kenya pour venir habiter ici en brousse. Et même en brousse, on nous poursuit. Qu'est-ce que nous avons ici à leur donner? Alors nous nous prenons en charge nous-mêmes. Et tous ces bistrots et tous ces cointars d'Enganda, de Lutuku, de Liamba, on doit les dissiper si peu. Mute sa voice. Mute sa voice. C'était vers 2h du matin. Et du coup, nalala nasikia pa nje kule kumulango wa batoto biko banakokola. Biko wanaita voisin. Kipande banatana jina mtoto yangu. Isaac, directement pale mimi nalamuka mimi nasema non, parfois ni ba voisin kuna kwa ça ne va pas. Ba tulamusha cho kutafuta secours. Directement tunalamuka na bibi munyumba, tunaanza kujiprecipiter, tuone ni voisin gani ule mwenyewe unatuita hapa nje parce que anatutana na manjina.
Oh, pale juste si tunafika pa mulango deja, kumbe kule banaenda kukadenase batoto. Directement si tunafika pa musalon, deja ni kapata kanaria deja mu vitre, banakokota rideau, banatubrake deja nani arme na éclairage ma lampe moya nguvu sana kumacho. Tunashindwa façon ya kubouger, tunakuwa juste pa mulango, makarashi natuangukia pa mikulu. Directement mimi naambia bibi asema nono, ile sana papa fungula tu mulango baingie. Ndio kufungula mlango banaingia pale, banaingia munaingia 6. Ule wa arme anajiretire anarudia hapa nje, mwingine anashimama pale pakishima pale. Haba 6 banaingia munyumba, maposholo mampiki na manani banaingia munyumba. Kufika asema banetonesha, asema mko na $10 mutoshe ile makuta mutuletea hapa. Sikureshi sema asema twendeni nikempatie makuta. Ningia nao natoka na ile makuta ile nibapatie. Kisha banatoka mule mshambre yetu mule bafia walikuwa wako nalala mshambre yao. Wakati walibafikia balifichama chini ya kitanda. Banaenda banatandula kitanda kile, kisha banebaona chini ya kitanda, banakokota fie moya asema toka leta telefone na saki yako ya masomo. Mule mtoto anaonesha asema hatuna na masaki ya masomo. Kisha banafanya nini? Banatoka banaenda. Mimi kila natafuta kusema ni hiki. Ile saa yote ile operation ilianza kupita. Leta alikuwa wapi? Leta anakuwa paka leta wa kutaya kukinywa bure. Leta anasimamia paka mambo ya corona. Eske hii mambo tuko nayo haipita corona? Hii sinapita na corona yenyewe. Nyota Voice. Nyota Voice. Banakuwa wanapandia mbele panani pa Lubumbashi. Sasa bwanaka natoka anabadiza ni banani wao, wanamuonesha chunga mbele tushuke tuingie huko utaona mbele. Banashuka fungula, yeye nakatala fungula, nakatala na pasala mbele milango. Mimi namuonesha mbele fungula mbele bingi, tunafungula baningi. Aleta makuta, hatuna na makuta. Bananyanganya matelefona yote. Banamweka mbele mikono mumufuko. Banabeba makuta $200 na $250 ya franc. Banapasula plasma. Na plasma. Banatanga moferon na nikanyangia mtoto kukichwa. Eske njoo vile tunaweza ikala mkatango? Tunaita basoda, tunaenda fanya intervention, basoda bana nasema wewe ikala mbele hapa tuchunge bakui. Banakuya bantu basha kwenda intervention, basha kwenda zamani, njoo polisi anakuwa nafika sasa. Bale barikuwa basha kuvala ni mateni. Basha kuvala mateni na mapolo. Eske njoo vile tunaweza vivre mkatanga huu? Mmoja alikuwa na arme basha kushimama pa mulango. Eko nasema bengine basha kuwa na mabisu vya sasa, mamipanga na mampiki na mamposholo na manani. Kama kuna buji hapa tu kuna kuu. Mimi naelekea kutoka mimi msalomu bana nisukuma. Mimi nilikuwa na mtoto pa mikono. Mungu nisukuma bana ingia mule. Leta makuta. Leta kontaki ya motoka. Kuleta kontaki ya motoka. Ni ya kufa, ni ya mujimu. Bana bebele kontaki ile bana mutupia papa. Mkumutupia papa bana toka. Wena bambia sema mutuchunge tuku nakuya. Nyota Voice. Mimi shikatu maburi tu moi hivi. Quelque part pa vazime ron peut-être benez kwa ni ba briquetier beko napita. Mais parce que kaburi kale kiko niendelea paka viti kipande naona banakunja mwaveni yangu. Sasa pale mnashikia nzanga rasa pana. Ifashi mission clear hapa. Njoo nikatoka mimi nikala msalon. Ifika kala msalon pa mimi naona bantu bena kuye. Ndio mimi nafungula rideau kidogo, mimi kufungula mlango. Mimi nafungula rideau kidogo, mimi na torche yangu ya telefoni na torche. Mara moja jamii mungu torche bona abo mkuingia mumpango sema okay wone tutorche dairi kwa kunje kuturanza fanje turanza kuwi je bana kwa kwangu fungula mimi na jama fungula kupika fungula kujama ifia kujama sana ili njoo nikarikata kubilole kapika mulango ale banaingia munyumba kuingia munyumba tupache paka magoti kokota nabo ndio bakanipasula hapa kunipika barbe mini banipasula pa kichwa hapa bakiingia bo benye mushamba tafuta bananiambia makuta 220 000. Ici, ce que nous devons retenir pour le moment, c'est que la population puisse être éveillée
Hein, qu'on ne reste pas les bras croisés, non. Nous devons nous prendre en charge face à cette insécurité ici. Hein, si on reste les bras croisés, c'est nous qui sommes victimes. Alors nous devons nous prendre en charge. Ensemble, si on organisait une réunion de sécurité avec la population, je pense qu'ensemble on peut foutre dehors cette insécurité-là. Nyota Voice.